yung bagong poso na nabili. Yung dati yung kay Tita G. Yung luma. So, lunch break na yan. Tanghaling tapat dito, mag-alas 12. Yung ibang mga gamit nandun eh. Andyan yung mga gamit. Yung semento natin, nandito yung semento. Ayan, semento, dyan nakatama. Ayan, semento natin. 80 bags yan. Eh, si Kuya Dan, yung pinaka-foreman natin. Lunch break na. Kain na. Ciao.